তোক বিহু হবে নাকি? ফুলিছে বসন্ত তুমি জন্মনি বহাগৰ প্ৰতিটো বহাগতে মৰম জানো তোমাৰ অন্তৰত বাহাৰ বগাই বগাই চেনিমাই কপ ফুল আনিছো ঐ চেনিমাই খুপাতে খুপাতে গুজিছো Tell one Okhomia word for Rinku Singh. खाली दिन मतलब वो आके फाड़ देता है, 6 पे 6 मारता है और फिनिश कर देता है. Andre Russell. Utpat means he create chaos. Sunil Narayan. दुनिया means he is the most beautiful player and सबसे शांत player, लेकिन दिखाता है रॉक. Captain Fire Shreyas Iyer. Level. He is the only captain with the fire attitude. और इस साल KKR क्या करेगा? করিম লাগিম জিকিম করব লড়ব জিতব